लास्ट टाइम हम सेम डे निकल आए थे पूरे पाकिस्तान से, इस टाइम शायद हम सेम डे ना निकलें। इस मरतबा शायद रास्तों की हिकमत आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि मरी से आए, लाहौर से आए, तब्दील होगी, बड़ी कम्प्रीहेंसिव होगी इंशाल्लाह, तो उस तैयारी के साथ आएंगे। तो हामिद रजा साहब, आपकी बात, जब ईद के बाद आप लोग तहरीक लेकर इस्लामाबाद की जानिब आएंगे तो कैप्टन ऑफ द शिप कौन होगा? आप लोग किसको आगे करेंगे? कौन लीड करेगा? खान साहब तो अंदर हैं। यहाँ पर जो पहुँचना है वो पहुँच जाएं। कप्तान सारे इस मरतबा सारे कप्तान ही होंगे। अभी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो आप लोगों ने तहरीक के जो करता धरता है, जो हेड है, लीड कर रहे हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। तो इसी तरीके से उस तहरीक को कौन लीड करेगा? यही महमूद साहब करेंगे या बाकी करेंगे या सब करेंगे? क्या करेंगे? हमारी तो ख्वाहिश होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के तले ही ये तहरीक चले। यानी महमूद खान साहब लीड करेंगे? लीड कर रहे हैं ऑलरेडी। हम में से किसी की कोई रिजर्वेशंस नहीं है, तो अगर वो करेंगे तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बलूचिस्तान से एक आदमी अगर पूरे पाकिस्तान की पार्टीज़ को लीड करेगा, तो वो ये जो एक बदगुमानी फैलाई जाती रही कि जनाब पंजाब के अलावा और किसी को लीडरशिप नहीं दी जाती और किसी को आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग बैड। पड़ाव अडयाला के बाहर होगा या डी चौक होगा या संजानी जाकर रुक जाएंगे, वहीं पर पड़ाव डालेंगे? बताइएगा सर, ये मैं नहीं बता रहा। ये भी नहीं बताएंगे? ये तुर्क का पता ही है। मैं ऑन ओथ कोई भी चीज़ हमेशा मैं बड़ा प्रिंसिपल आदमी हूँ। ऑन ओथ मैं कभी भी कोई चीज़ ओपन नहीं करता। वापसी धोखा तो नहीं देगा ना? पहाड़ों से तो नहीं निकलेगा? समझ गए किसको कह रहा हूं? नहीं, मैं नहीं समझा, मुझे बताएं पहले। सीएम दे गया था ना? नहीं सर, किसी ने धोखा नहीं दिया। धोखे यार, मेरी कफन बांध के आने वाला बंदा गोली खाकर जाता है। आप तो आपका खुद दीनी जमात से ताल्लुक है, जो कफन पहन कर आता है। लाल मस्जिद वालों ने कहा कफन पहने के मर गए ना, आपका वज़ीर आला क्यों गया? लाल मस्जिद वालों ने वेपन उठाया था ना, हमारे पास वेपन नहीं था। हमारे लोग ने हत्ते थे। हमारे तो नमाज पढ़ते आदमी को कंटेनर से धक्का दे के नीचे गिरा के तो उसे ज़ख्मी किया गया। ठीक है, उसने सीरियस इंजरीज और अभी तक वो बीमार है। हम देखें, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये समझता है कि एहतजाज उसका आइनी जमहूरी हक है। अगर हमने भी एहतजाज में वेपन ही उठाना है तो फिर भाईजान अनाउंस करने की जरूरत कोई नहीं है। अच्छा हामिद रजा साहब, कुछ अरसा पहले आपने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंसने के या फिर खुशी के दिन या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खान साहब की रिहाई को लेकर भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। आपने कहा था चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही। मैंने आपसे पूछा कि ये खबर है या प्रेडिक्शन है? आपने कहा ये खबर है। तो वो खबर कितनी मैच्योर हो चुकी है और वो खबर कब तक सच साबित होने जा रही है? क्या आप भी उस खबर पर आप कायम हैं? मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ। मैंने उस वक्त कहा था कि 4 से 5 माह का वक्त, क्योंकि हम डील के ज़रिए आना नहीं चाहते। खान साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब किसी डील के ज़रिए नहीं आना चाहते। अगर ना शायद खान साहब 1 महीना पहले बाहर आ चुके होते। ये भी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जो तहरीक चलेगी उसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे। लेकिन ऐसी तहरीक माजी में भी चली है। क्या इन तहरीकों के ज़रिए कोई भी कैदी बाहर आ सकता है, रिहा हो सकता है? क्योंकि निकलना तो अदलिया के ज़रिए है। तो सर, अदलिया फैसला करेगी ना। आपका तो खान क्या साहब तहरीक के ज़रिए अदलिया पर यह दबाव डाला जाएगा? नहीं सर, दबाव वाली इसमें बात नहीं है। अदलिया को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मैंडेट दिया हुआ है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी फर्द की, किसी हुकूमत की मंशा के मुताबिक फैसला नहीं। वो तो अभी भी कर सकते हैं। अदलिया पे अगर है तो अदलिया अभी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तहरीक के बाद अदलिया या अदालत फैसला करेगी। शायद पब्लिक प्रेशर आएगा तो उन्हें भी एहसास होगा कि हमें फैसला कानून के मुताबिक करना है। साहब, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के अलावा हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली, लेकिन आकर कमीशन तक ही मामला रुक गए। तो आप कैसे इतने पुरुमीद हैं? 2 सालों में आपने आखिरी तहरीक है, कफन बैन कर आ गए हैं, लेकिन बड़ा ब्रूटली लास्ट टाइम 26 तारीख को भी जो कुछ हुआ, अब की बारी क्या स्पेशल हो जाएगा? इमरान खान तो इन रहनुमाओं के मजाक उड़ाते रहे जो आजकल आपके साथ हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं एक प्योर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं हादसाती तौर पर सियासत के अंदर नहीं आया। मैं 7 साल से अपने बाप के साथ इस फील्ड में लगा और मैंने ग्राउंड से वर्क किया। मैं न कभी सियासत में कॉल को आखिरी कॉल कहता हूँ, ना मैं सियासत के अंदर कफन बांध के आने की बात करता हूँ। सियासत एक जहद मुसलसल का नाम है अगर आप किसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल वर्कर है वो हमेशा अपनी जदोजहद की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह से पुरुमीद होता है कि इसका रिज़ल्ट निकलेगा। बीइंग मुस्लिम भी मेरे के ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं पुरुमीद रहूं, और मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर भी पुरुमीद हूँ कि इसका रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए, डायनामिक्स चेंज हो गई हैं।
اولڈ مائنڈ اولڈ اسکول آف تھاٹ کی پالیٹکس تبدیل ہو چکی ہے. پاکستان کی 65% آبادی اب یوتھ کے اوپر مشتمل ہے, جس کی 90% پلس اکثریت اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مظاہرہ آپ روز دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیا نہیں کیا گیا. لوگ کہتے ہیں تحریک آگے نہیں چلی. میں کہتا ہوں اب تک کی سب سے کامیاب تحریک ڈیموکریسی کے لیے جو چلی ہے وہ یہ چلی ہے جو 2 سال سے چل رہی ہے. مجھے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کوئی ایک تحریک نکال کر دکھائیں جو 2 سے 2.5 سال چل سکی ہو اسٹریٹ فیشزم کے خلاف, یعنی فیشزم ایٹ اٹس پیک. لوگوں کے گھروں کو گرایا گیا, ان کے مال مویشی اٹھائے گئے, ان کی فصلیں اٹھائی گئیں, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا, انہیں ٹارچر کیا گیا, انہیں مسنگ کیا گیا, انہیں گولیاں ماری گئیں. لیکن کیا وہ لوگ پیچھے ہو گئے اپنی بات سے؟ یہ ان اٹ سیلف میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ اسی طرح پر امید ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. آپ کن باتوں سے لگ ایسا ہے؟ میں آپ کو نہ ہونا لائٹر نوٹ کہوں, عمران خان صاحب خود رہا ہونا نہیں چاہتے. جب وہ چاہیں گے کہ رہا ہو جائیں گے؟ نہیں, جب وہ چاہیں گے نہیں. میں نے آپ کو کہا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب چاہتے تو خان صاحب 1 ماہ پہلے باہر آ چکے ہوتے. لیکن خان صاحب کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ, اور خان صاحب کسی ڈیل کے ساتھ باہر نہیں آنا چاہتے, وہ نہیں آئیں گے. میں تو خان صاحب سے لاسٹ ٹائم بھی کہا, میں پنجابی میں آپ سے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں پہلے, خان صاحب تانوں لگتا چس آ گئی ہے ڈیالہ کے اندر. لیکن اگین میں جب بھی اس سے ملا ہوں خان صاحب کو جیل کے اندر, پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ, پہلے سے زیادہ ہونے والا. تاریخ اس حوالے سے ہمیں جو بتاتی ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے, تاریخ جو پڑھی ہم نے, اس میں تو یہی ہے کہ جو بھی لیڈر اندر جاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے ہی آتا ہے. تو کیا یہ تاریخ غلط ہونے جا رہی ہے اب کی بار؟ اس مرتبہ عمران خان ہی اس تاریخ کو غلط کرے گا, اور وہ مسلسل کرتا چلا آ رہا. اور یہ میری دیز آر مائی ورڈز ٹو یو, عمران خان کسی ڈیل کے ساتھ باہر نہیں آئے گا. صاحب لاسٹلی بتائیے گا, قاسم سوری ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کی طبیعت ناساز ہے, مہر شرافت کرتے ہیں بے ہوش ہو گئے. یہ کیسے آپ کے اتنے سینئر لوگ, کوئی MP رہ چکا ہے, کوئی MNA, کوئی ڈپٹی اسپیکر, تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لوگ ان پر کیسے بلیو کر لیں؟ اور آرمی چیف لنڈن جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, کیسے ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر لیں؟ کل وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں ایسی ویک خبریں دیتے ہیں. دیکھیے اس کے اوپر میرا خیال ہے کل میں جہاز سے جب لینڈ کیا ہوں اپنا اسلام آباد, تو میں نے خبر پڑھی ہے خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن آ گئی ہیں کہ خان صاحب کی فیملی, آفیشیل اکاؤنٹ اور پارٹی کے ذمہ داران کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ خبر نہیں دے گا, اور جو خبر دی جائے گی ان 3 ذرائع سے وہی خبر مصدقہ ہوگی. میرا خیال ہے میں اتنا ہی کہوں تو مناسب ہے. باقی یقیناً جو ایک خبر پھیلائی گئی اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی, لوگوں کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہوئی, نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے, جیل میں جائیں گے اور کہیں گے کہ سر ہم یہ دروازے کھول رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں قریب ایسا کیا ہوگا, کوئی ایسی خاص بات ہے؟ اور واقعات ملک کی ہے, میں تو کھلم کھلا وہ تو پچھلے 1.5 سال سے عمر ایوب صاحب نہیں, آپ یہ آپ کے ایولانچ جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے, ملک کے حالات بہت ابتر ہو گئے. الحمدللہ قافلہ ہمارا کتنا بڑھ گیا ہے. آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان 1 سال پہلے, تقریباً آپ 10-11 مہینے پہلے دیکھیں, آج دیکھیں کتنی ہم نے کور کیا ہے. ہماری خلیج پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بہت کم ہو گئی ہے. آپ کے پروٹیسٹ آپ دیکھیں کتنی جان اس میں آئی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یا ہماری باتوں میں اثر نہ ہوتا تو بلوچستان کا یہ نام نہاد سپوکسمن مجھ پہ تنقید کر رہا خان صاحب تو آج تک اندر ہیں, باہر نہیں, کیونکہ مین آپ لوگوں کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونی